So guys, habang nag-ikot-ikot tayo sa palisdaan natin, meron akong napansin na butas na alimango. Ayan guys, oh. Malamang malaki na ito guys, oh. Kasi malaki yung butas, oh. Ayan, ito yung patalandaan guys na alimango yung kuwan naman. Ayan. Ako, nakakagat ha. Hindi, ako. Laki. Naku guys, makakagat pa ata na sa akin ito. Hirap po. Ito na guys, nakuha ko na guys. Yes, laki guys. Ito guys, tingnan guys. Ito. Wow guys, yan, tingnan nyo guys. Laki guys. Oh, laki.